हे गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कंडे लाइफस्टाइल। चलो तजरे ब्लॉग स्टार्ट करबा। कौन बचा दल एई दिया से कथा कौन ए बोन हेला कौन कौन धैर्य शक्ति आ नहीं मो हराई बस जे तो हम देखला गुटे क्वेश्चन कौन मु मुट्टा हेले ना ना मिछा दो डेली देखला सब बड़ा बच्चा सब देखला मु मुट्टा हेले ना मु मुट्टा हेले अपन माने कोन कंढे मुट्टा अछि ना पतला ना ना मोटी देखो अपन जानि पारे कंढे मुट्टा हेला ना पतला अछि देखा ए मु पचा नहीं मिछा दाउ पळे भी रागी तो नर कोन के तू रागी ना मु तो रगी दउची रो ए मु डांगा माने आखिर बा जीवन ने आखिर ए दागटा आसला कहा पे गाई को पे कि तो आको दाउची ना ना मु दा माने डेली आसी पारु नि जत्ता सही कथा से कोन गुरा न कोन बोलो अरे एते मिछा मु गुरा हेले ना मुट्टा हेले ना डेंगा हेले ना मु टोटल चल पोचन छक सत धरे गुरा वादा मुट्टा वादा बता जे पहिले मु टिका बढी कइमी तू बड़े देख बड़ी चुनी कला लुका आमे ना ना ए मुट्टा था कोइ ना ना ए प्रमाण दे मरि देबो माल बात खाउ दाउ प्रमाण दे यही बा प्रमाण इटु अछि हां प्रमाण सटल हे देख काडे मामा तो मते डेली देखुची काडे से देखिन जानि पारि नै तू जानि मु दिन रे आउची डेली पचरा मु आज फाइनल करि देख जाउची हमर पछर केबे पछर भेला फाइनल रे बड़ दुख सेटा म आज पूर्ण करि देख जाउची क ओन्ना मते ओन्ना ओन्ना मते कहले मामा मन दुख करियो फाइनल कुबडे मोटा देखा मते कहले मामा अरे मु तो सब जानछु समस्त मो डाकु जदी कौन कोई नहीं डाकु सब जानछु महाप्रभु मैं तो मुआ प्रभु हे प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु क्या हो गया फाइनली सुनंद मज कहूची कंढी सिस्टर टी हमर एबे बहुत 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 ए मोटा देखो बहुत बहुत मोटा है गलेनी केमिति लागे फाटी वालानी अरे ये मजाक करतनी मजाक नुए रे अपन माने नेट देखि जानि परथु देख उठा देख देख दीजो देख तो गाले भारी पड़न देखु ना एडी ना गालो भारी बेलनी कोटी देख पता भारी पड़नी देखे देखे हाथ देखा हाथ मुटा हेलानी देख आंगुली एडी थिला ना एडी थिला एते बटे ना जानि पर आ मुटा ने आंगुली बोल आकर मुटा हबो के बतला हबो के आ खपड़ाई कथा से हम बतला भी कहि मुटा आमी तू कहबो मु डेंगा मु किछि कहि मु तो किछि कहि डेंगा कौजी में छेना पानी पी ता तो सब से गुटे कोसे जे को तो मन रे कोन अकुआ कथा जे कहबो कोआ कथा तो अच्छे कहमे ने पता कर दे पूरा कहन तो जे को तो मन रे अकुआ कथा जे को जदी हम पूर्ण करि बारी जे अकुआ कथा जे अकुआ कथा ए ओटिव न्यूज ता ओटिव न्यूज रो अकुआ कथा कोनु ना न्यूज देखु ना प्रोग्राम सब देखु ना अकुआ कथा सब अंधविश्वास कोआडे भांगी पड़ी बात सेते हम को एरन दुख कहलानी त आखी देखि मु त अलगा थोड़ा थोड़ा ताकी हे गलानी आ पुछा पई खाली डुबा दरकार एमिति को दुख से मन भीतर लुचि के तम रखि छाती फाटी जीव सुनी ना मामा कोरेलो कहीं की सला ता छाती ना सॉरी सिर एरन को हम छाती फाटी हम कोन ता पे मन व्यवस्था करते पड़े हे प्रभु तू एबे मर जा एबे मर जा मामा छाड़ दुख सुनी बता सुनी घर गले पानी उतरे तू किए बे मतलब तू किए बे अकुआ कथा कहमी मु सुनिया बे जाउनी तो अकुआ कथा कहबू तोरे पानी बोतल क्या ने ओ मामा ने मामा जा के बे तो दिड़ा मुझे जीनी ने तो नहीं मु कहना छुआ मु तो कहना मामा पानी बोतल आनिली अकुआ कथा टी होची मोटा देखलु भल्ला एबे प्रमाण भल्ला देखलु प्रमाण भल्ला शीघ्र मोहरंग कर दियो हमारा सपना से ना हमारा कोन मन बिसर दुछु ना ना तो कथा मोरथला मो कथा दुडु तू पिटी पड़ देना जुना किए कोई बेसी बेसी किए कोई मामा कोई ना छ मामा आगुर कहता किंतु एबे त ढेर कमी हेलानी आ मोटा छुआ जे एबे डेली मोटा हेले कोन खाउछ केन खाली पचारी मोटा हेले कोन खाउछ चार सकाळ रे गमास निउळै पु बंची जुना तू से काम से दे सकाळ गल जाबे दे पर कोन दी पर तुरान लो भुसी में सही आ रात कोन से मिला पखाळ गंडे खाउ रात पखाळ खाउछ दी पर आके सब भल लाइट रात पखाळ खाउछ ए यार हबन तो खाउछ तो भल खाइबो दी पर सॉरी और रात रे खायाडा चेंज कर दबा हां चेंज कर दे ए जो की दाना कोंती कनी मका उंडा खाइ मका उंडा खाइ ए रे जे खाउ जीवन से उन्नति करिया फाइनल यदि मोटा न हो तो हे जीव बहुत शीघ्र जत्ता शीघ्र आज जे सकाळ गेमासिन का भी जो मरि जे मते दुसो दबनी मो देहर से देखंतु फेसवाश समझ मो गुटे फेसवाश शूट करे सेरा गेमासिन मो सकाळ बुझी मो बॉडी के शूट करूची
ତମମାନଙ୍କ ଘଟିକି ସୁଟ୍ କରିବା କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନା ଯଦି ମରିଯିବ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ଏର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାନେ କୋଉଠି ନେଇକି ସେ କୋଉଠି ପଶେଇଦେଲା ମା ଭଗବାନ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଏର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଆହୁରି ପଚାରୁଛୁ ଖୁସି ରହିବ ନା ଆଜି ତ ଏବେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପୁରା ରାତି କ'ଣ ହବ କିଏ ଜାଣିଛି ରାତିର କ'ଣ ଜନ୍ମ ଦେବତା ଆସିବ ରାତ୍ର ମାନେ କାନ୍ଦିପାରୁ ହସିପାରୁ ଆମର ଗାଳି ଖାଇପାରୁ ଆମର ମାଡ଼ ଖାଇପାରୁ କହି ହବ ନା 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 ରାତିରେ କିଛି ହବ ରାତିରେ କେହି ପାଖ ରହୁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ନା ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଖାଇ ପିଇବୁ ସବୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼େ ପେଟେ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼େ ମାମା କିନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବା କଷ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭି ବେଲାଣି କଥା ଭାବେ ମାମା ତାର ମାମା ଉଠୁ ମାମା ଉଠୁ ହଁ ଅଛି କେଇଠି ଯିମି ଆଉ ଭାବୁଥିଲି ଗଛରେ ମୁଡୁଛି ମାମା କାଲି ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖିବୁ ବଢ଼ି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ସେମିତି ତା ତଳୁ ତା ଭିତରେ ବସ ଏଇ ସଫା କିଏ କିଣି ସଫା ମାମା ଦେଖାନି ସଫାଟା କେତେ କାହିଁଲେ ଦେଖା ମାମା କେନ ମାମା ମୋବାଇଲ ଏମିତି ନେଉଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଦେଖେମ ବୋଲି ମାଡ଼ି ଶୋଇଥିଲି ଶୋଇଥିଲୁ ପରା ପୁରା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଭୂତ ଆମେ ହେଲା ହଁ ମାମା ରାତି ହେଇନି ନହେଲେ ଆମେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯାଉ ଦିନ ହେଇଛି ଯାଉ ଠାକୁର ଯାଉ ଆମର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୋ ପତଳା ବୋଲି ଏ 2 ଜଣ ମୋର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ପାଣି ହାତି ହେଇକି ଦେଖିବି ପାଣି ହାତୀ ମା ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଣି ହେଇଥିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ପାଣି ହାତି ହେଇକି ଦେଖେମି ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଯଦି ମରିଗନି ସେଥିପାଇଁ ଦାଇ ମାମା ଆଉଛୁ ମାମା ଛୁଆ କିଏ ତୁ ନା ତୁ ତ ମରିବ ଆମେ ଦାଇ କାହିଁକି ତୁ ମୋର ଆମ ମାର କିଏ କାମ ଦେଲା ମାମା କ'ଣ କରିଆଲେ ଆମେ ମାମା ସେଠି ଜାଣି ଶୁଣି ମୋର ଯେତେ ନାମ ନା ଦେଇଦେଲା ଆମେ ମରୁ ସିଏ ସେ ମନେ ଆହୁରି ଭଲ ମରୁ ସିଏ ଜାଣିବା ତ ମରଣ ମୋ ମାମା ଚାହିଁ ବଇଛି ମାମା କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସୋଫା ସେଟ୍ଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲୁ କି ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ନା ଅଫଲାଇନ୍ କରିଥିଲୁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଯାହା ହଉ ଏତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଏରকম ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବିଥିଲି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଅର୍ଡର କରିଦେବେ ଆଇଫୋନ୍ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ଅର୍ଡର କଲେ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ସୁପର ସେଟ୍ଟା ନେଇବ ନା ମୁଁ ନା, ବିକିବା ତମେ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ତମେ ଶୋଇ ଶୋଇକି ଏଇଟା ଗନ୍ଧେଇଲା ଆରେ କାଲି ଆଣିଛି ଗନ୍ଧେଇଲାଣି କାଇଁ ବଇଛ ଉଠି ଯାଅ ଏଠୁ ବୁଝିଆ ଓଇ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଠି ସଫା ଅଛି ସେଇଠି ପାଣି ଅଛି ଗଡ଼ିଆର ସେଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲଟା ଡର ଆରେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ସେଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଅଛି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଥିଲା କାରଣ ମାମା ମୋବାଇଲ ଦେତେ ହାତ ମନ୍ଦିରାଣି ସେଇଟା ମତେ ଧରଉଛି ମୋବାଇଲ ବଦଳ ଖତେଇବ କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାଉ ମୋବାଇଲଟା ଯାଉ ମାମାର କାମ ପାଇ ହଁ ହଲେଇ ଝୁଲେଇ ମାମା ହାତ ମାମା ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପକା ମାମା ଟିକେ ମାମା ଦେଖେ ସେ ତ ରେଡି ସୁପର ସେଟ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ଏଇଠି ଆମର ସୁପର ସେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି କାଲି ସୁଇଥିଲା ଦେଖିକି ଶିଖିଛି ତୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହଉଛି ନା ହଉନି ଦେଖିଆ ମାମା ଯଦି ସୁଟ୍ କରିବ ନା ସୁପାଟା ହବନି ଶୋଇଯା ଶୋଇମି ଦାଗ ହବନି ମାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାମା ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଜାପତି ଦେଲା ଲୋକ ଧରିତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡା ଆମ ଏରିଆରେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟୁଯିବେ ପ୍ରଜାପତିଟା ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ନା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଜାପତି ସବୁ ନୁଚି ପଡୁଛନ୍ତି ଇଏ ନେଇଯାଇଛି ସବୁ ପ୍ରଜାପତି କିସ କଲୁ ଆରେ ୟାର ମତେ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଜାଗା ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ିଗଲା ଲୋ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ବାଏ ବାଏ टाटा जय जगन्नाथ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिवे चैनल को निश्चय करंतु शीघ्र शीघ्र आमे